अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਲਕ ਤਾਬਿਸ਼ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਮਲਕ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ? पाँच छः अमन ਪੰਜ ਛੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ नहीं ਜੀ खीरे में सारे धंधे ਦੋਨੇ धुंधे ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਆਓ ਵੇਖ ਵਿਖਾਓ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਖਾਓ ਅਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ये बच्चा सारा बड़ा है खूबसूरत लिहाज ना बहुत अच्छा प्यारा बच्चा। माशाअल्लाह जी माशा दोस्तों अगले साल खीरा बच्चा 2024 सिलेक्शन। इन तमूर यार उठावे ने माशाअल्लाह। ई 2023 दुंदा इस साल कुर्बानी वास्ते है भी दुंदा इस साल 2023। अगले साल 2024 ना खीरा जिस भाई ज़रूरत हो रबता नंबर तो दे देना रबता कर देना। 2024 ना तो वो सामने ये हाल 2024 ना खीरा बच्चा है चाहिए माशाअल्लाह। खीरा ये भी खीरा भाई 2024 सिलेक्शन।